Minister of Meghalaya, Bonapai Thaya hambai yapharu, Tongu Chini Habubagra, Chini Party ni President Sir B.K. Uncle, Tongu Meghalaya Legislative Assembly ni all honorable MLAs, Chini Jotto MLA, MDCs, Tai Chini ADC CM, EM Chairman, they jotto warriors of no. Meghalaya Kathar Salo, jotto no pipeline hambai yapharui ang kisisa kok sanai. Tinini mo panda, marvelous. Orono 2019 salo, Bubagra by Jeng. Pal Clay movement against citizenship amendment bill ni panna claimani ait. And if we compare, I think we have grown up by 3 times. Sangazora je clay kabuni 3 gun tini chini bororok sungje Tripura sarok thamsa abo Conrad sangmani buskango chung proof rakhai. Mo Conrad Sangma Sabo Chini Bharat Boshuni, the pride of Northeast, the pride of our country, late Sri Purno Sangmani, Busla Chini Conrad Sangma Meghalaya CM Tini Phaijak. Ang Muitu Klainan Mutungo. Purno Sangma speaker mani age Bharatbosho ke wo speaker ni power and function, the importance of speaker, the value of speaker abu ke wo Shia Bharatbosho kintu chini late Sri Purno Sangma ji Bharatbosho no phunugi klanka what is speaker abu chin bagi dalai gorboni kok haite ar takutei bukuk chong Chini Maharaja এবং চিনি সম্মানী গ্রেটার Tripura লেননি দাবিনো আ খরাংনো তেবো ক্রাক খাইনান বাগে তিনি কনরেড সাংবাদি চুংবাই ভাইকা মো থেকে প্রমাণ নঙ্গো গ্রেটার Tripura লেননি চাতিনো কেবোতে মুথুই মানলিয়া মো চাতি তেবো করনাই তিনি Meghalaya ni salaino there are so many Hindus, Christian no badruibo, kabang ma Hindu, borogrok tini oro tongo, Hindu calendaro, Meghalaya, hamiano meche nei, kaplaying mani salomo, ebong mo salo, jottono somai dan nei, chini greater Tripura lenno keben nei rogno meche nei. Kathar sal greater Tripura len chang klainai tabu kei bukuk chong chang nukha chini 70 bochor ni itihas to jodi chang uphili nai kai what did we see chang Tripura sarok 30 bochor congress ni shason no meche nei oro bamfront ni sarkar tubuka I know Ani buma bufani saman borogrok, ani dabura song nana songrok, thui riwoi, mai riwoi, phan riwoi, buza gei, tok jagei, Bamfront Sarkar no Tripura rajyo tubu khaite. A Sarkar phaimani ulo, Bamfront Sarkar chini phan mai phaimani, chini thui mai phaimani, borok se chungi Bagwi chini buthui nanggo haite, Bagwi da thangde. Aboni ulo 35 বছর সিপিএম নি শাসন নো Tripura sarok thamsa klayai ও সাইদে নদীও চুং বিসর্জন রেখা Tripura sarok ni phan bai haite Bagwi da thangde akok no ke boite tabu po Tripura sarok thamsa ke jodi chung tongman kan ke chini greater Tripura land phainai takugro greater Tripura land no ke bo kasui maya मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं
त्रिपुरा में जब एडीसी ने आवाज उठाई थे आज और सीपीएम कांग्रेस रो केवेंका आई रिमेंबर दी देन प्रदेश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी अशोक भट्टाचार्य said एडीसी रिनांगाय आणि कुथी शागती मालिश एडीसी मारनाय सीपीएम रो केवेंका एडीसी नांगिया आसामेर संगे अंतर्भुक्त चाय ना जों डेमोक्रेसी गणतंत्र से मातुबुनाय किंतु ती प्रासारक खानसा तंगमानी बागै एडीसी नो केबो कासुई मानलिया तीन एडीसी सम्मान का चिनी थानसानी बागै आं खोनाओ चिनी हरिनाथ देबबर्मा गोथां दंगु ताक बहायचे हरिनाथ बाबू मोनैया हायचे सम्भुर खायतं हायचे बो मोनैया हायचे किंतु आं खोनागा যখন হরিনাথ বাবু দিল্লিও এডিসি মান পুরো বহাই মনইয়া বড় পর্যন্ত মনইব মসাকা এডিসি মান মানি তন্থগৈ দা জগদীশ্বর দङ অর দङ সার্বিকের আঙ্কল বড় তে কাহামকাই শিও বিনি বাগै চিনি ত্রিপুরা সারকजों যদি থানসা ক্লাই দंखाय গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড টু উইচুম মসাই মাননাই মস চিনি রিজলিউশন নানি ককাই तागुते बुकुचौ दिनान को खनादान बगे और भैया आदरणीय कांग्रेस शर्मा जी सिटिंग हियर ही इज अ वेरी गुड स्पीकर आं बिनी कग्र खनागानक तिनी एतो तंथक नाय आई टोल्ड हिम इन द एयरपोर्ट दैट ऑल द Tiprasas आर सो हैप्पी दैट दे फील आवर Tiprasa चीफ मिनिस्टर हैज कम टुडे बिनी बगे याफारखा चिनी Tiprasa सीएम फाइदो And also, তিনি মো জনসভান সানান মুচুমো কনরেড সাংমা সিএম মানলা খামো যদি 1969 গারো খাসি জয়ন্তিয়া একঙ্গই যদি অটোনোমাস স্টেট 1969 মাই আঙ্কাই তিনি কনরেড সাংমা সিএম মায়া মেঘালয়নি বিনি বাগাই ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नो चिने पाइथाक लामाचन थानसा मातंगनाय बुबा ग्रान लोगि मारनाय आर ताबुको गोबांना बर' गणमुक्ति परिषद निनि जनजाति मोर्चा खायनाय रो ताकुते बुकुचम नरनां सानान मुचुंगो त्रिपुरासानि बागै कखनानान बागि दिल्ली सरकार केबल नुंगिया जनजातिन मनुंगिया गणमुक्तिन मनुंगिया एकमात्र नुंगु त्रिपुरा मथाते बुबाग्रानो ते केमनो नुंगिया हिचे बिनि बागै चिनि क्यानारनि फाननो क्राक खायै ताकुते बुकुचन जनजाति मोर्चा गणमुक्ति परिषद खाया ओइ फाइदे चन जतनो थांसा ख्लाई और चबा ख्लाई चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मातु बुनाय बिसिं नरक मुचुं जागो किंतु बिसिं बाइनिया साकाव नुक जागै चबा ख्लाई चिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मातु बुनाय आबन बागान जतनो कबगै गोबां कक सालिया the time will be given to Maharaja and also our honorable CM from Meghalaya Sri Conrad Sangmaji musu kok sawino chini jotto warriors somno pipeline hambai doi angani kokoron mathak china Tripura do phai uklok thong bubagra uklok